बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर मैकेनिकल सॉल्यूशन। ये है जी isuzu NPR यूरो 1। आज हम इसके हब और स्टड चेंज करने वाले हैं। आइए आपको ज़रा चेक करवाते हैं कैसे स्टड चेंज किए जाते हैं।
ये देखिए जी, स्टार्ट और हब रिप्लेस हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।